cak sosakan ikon ya da salni getal gepo video na ar daulan sing mai ko hangin ya unboxing hangin microphone ni stand ya microphone ni stand da mamong sokpa lagi me ko nasim na jol unboxing hangin aro ya no aching daudi anching ni ya technical channel ode ya mic ko jakalgin aro ya mic stand ko jakalgin aro mic ko jakalgin wo blue color nasimang na unboxing hang ko lagi me ko jol unboxing kang na mic tin ko sang ada daudi curau dong ini matna ha curau tina baha yang inde ko kang thaina belum nakka baik deh nak mat naik gen mic nya jakalgen ang ada masih kuja di bawah aku may kaya ko takapin kasi mga tulus ang nandiyan ya tulus kaisa kasi na ako yan kaya niyo pala ito kahit ang ganda ng video yan ba napakita niyo ha kemudian sira technical ya kon ya ko jakalgen are kon ke jakala ya na to ko nisa tharina matna ina grade mat jacham blongen rakka ya ko manual nisa mana ya no achim dane unboxing video de again nisa nge pasakan kon matela achim next video ya ko jakala bye bye.